Maayong adlaw ug maayong udto sa tanan. For today's video sa itong panag-ubanan matag adlaw, pagpankamot sa itong pagkuntin mga kaidol. Kaninga tayo mga kaidol, no? Padulong day ko sa kumama. Tungod lagi, gikan ko sa trabaho. Unya, dugay-dugay na po, wala ko kalaag sila ha. So karon, wala ko mi-speak mga idol nga ingani day ang views diri sa ilaha diring kapita. No? Halos silang mga tinanom kahumayan. So gusto lang ako ipakita sa tanang mga views nato, mga supported, mga followers nga pinakanindot nga views diri non diring kapita gyud sa barangay Namnam. Alang sa wala pa nakalaag diri og magihan, makita ra gyapon yun ni tungod kay adaptin ra kay ni sa highway. So like and share sa tong video ug dagko kay pasalamat sa tuang solid to supported mga viewers, mga followers. Ani gyapon mo nagpaluyo sa kuang content labi na gid sa atong mga kaigalahan nga content creator nining dapita sa San Fernando Bukidnon. So maratog akong sulat tampo sa akong kinabuhi ug maayong udto usbon ko ug daghang salamat sa tanan ug hamping kanunay God bless sa tanan.